ganda-ganda ng dress. Super ganda. Small to med ganda, 139 ganda. 139 ganda, small to med na dress, ganda, 139, pamain ganda. 139 ganda, small to med ganda dress. Ganda niya. St. John's Bay, quality apparel. Large na dress linen, 139 linen, pang mga large linen. Large XL linen, large XL linen. Si Slay Cariaga, 139. Lay Cariaga, 139. Lac Rachel Castillo. Lac Rachel Red. Kids Men's, 139. Ay, ito pala. Kids Men's 139. Kay Leian. Kids Men's itim. Taki. May DP ka na sisi Taki. Taki. Lac Lorena Arpon. Kids Men's itim. Lac Lorena Arpon sa taas. SLNY Fashion New York. Galing pa ng New York. Fashion New York. Galing pa ng New York. Pang mga medium to large New York 139. Med to large New York. Med to large New York. Galing pa sa New York. Pang casual dress. Ang ganda ng dress. Med to large dress. Cotton knitted siya. Okay, best fit siya sa large. Pero pwede siya sa med to large kasi ano siya eh, knitted. Code knitted na cotton, 139 knitted. Med to large knitted. Med to large knitted, 139 knitted. Oh, eto knitted din siya. Pa-knitted din. Pang mga large to, large XL, pamay na ko black. Large XL black. Hala. OMG. Hala, grabe. CK. OMG, CK jeans. Original, 110% original. Tapos, nakalagay dito CK. Pag sinuot nyo, makikita na CK yung suot nyo. Grace Palma. Sisi, may DP ka na Sisi Grace Palma? Makaka-DP po kayo. Michelle Christ Ayroda 139. Texon 139. Roda 139, Texon 139. Texon yan sa taas, Roda sa baba. 139. Makaka-DP po kayo, sis. Ah, may DP na si sis. Lac Gracia Palma. Sa taas. Si Texon niya hawak mo 139. 139 Roda sa baba. May code na agad. Ang ganda nito. Small to med. Pamain na lang ng swerte. 139 swerte. Small to med swerte. Grace Palma Lac. Ano? Grace Palma Lac. Grace Palma. Swerte. Small to med swerte. Pamain swerte. Ito po nasa baba. Inilak na ni Lorena sa baba. Lac Lorena. Arpon. Lac Arpon. Lac Lorena Arpon. Lac Kidsmen's. Si Kidsmen's nakakuha ng CK natin. Lac Kidsmen's.
Siya nakakuha. Ang galing. Ay, ang ganda. Shein Petit. Ang ganda na to, oh. Pag nasuot to, ang sexy na to. Small to med, Shein. 139 Shein. Paruch dito. Small to med, Shein. 139 Shein. Small to med, Shein. 139 Shein. Small to med, Shein. 139. Shein 139. Baka may mga Tommy pa dito. Maghanap tayo, guys. Baka may mga CK pa. Magchuchub sa taas. Sa black nila ko. Magchuchub sa taas. Sa baba, hindi naman. Ay, ang cute ng palda niya. Ang cute ng palda nito. Medium 30. Magkano lang kayo sa taas? Tube. Ang cute ng palda niya. Mine social, medium 30. Hindi stretchy. Social dress, 139 social dress. Magchuchub kayo sa taas. Social dress. Social dress. Large na dress linen, 139 linen. Large XL linen. Joy Barcela, 139 Barcela Joy. Naghanap ako, guys, baka may CK pa kasi. Forever 21. Ay, lambot ng tela. Forever 21. Wrap around. Small to med forever. Ilulusot nyo dito sa butas. Tapos pa ganyan. Small to med forever. 139 forever. Small to med forever. Small med forever dress. 139 forever. Ito pang mga ano pa to eh. 450 pa. Flex ko na din. 450 pa siya. Extra small to small. 139 padded. Pinamigay ko na lang 139. 139 padded. Extra small to small. Padded 139. Ano pa to eh. 450 pa. 139 padded. Pwede super lock to. Kasi padded. Super lock padded. Add 100 super lock padded. Dito. Add 100 super lock padded. Add na lang 100 super lock.